dito na nabala ng katag. So, human ato, naguyag yun ni pag-graduate na mo o ka ng 4th year college, which is 2019. So, from that, karon 2024, so 5 years po na mo relationship. And then, out of that 5 years, long-term nga LDR or long-distance relationship. So, through that, sa among LDR, nagpasalamat ko tungod kay nagpabiling mi nga loyal sa each other despite nga dili mi magkita everyday. Sa una sa muswan, mag-text lang mi kuan every weekend kay mag-study man. So, una, pasalamat ko si Ginoo kay of all people na pwede na akong mailhan o makita throughout my life